जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आम वासुदेव टीवी चैनल तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना मध्य। प्रिय दर्शक बंधु प्रभु जगन्नाथ एवं माँ सारला आपण मानकर समस्तंकर आज दिनटी मंगलमय करंतु एतिकी प्रार्थना करूअछु। एवं आजिर दिन रे जेउ मानकर जन्मदिन अछि सेमानक मध्य जन्मदिनर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना मध्य। प्रिय दर्शक बंधु सबुदिन परी आज रही प्रथमे पंचांग एवं पंचांग परे परे 12टी राशिर राशिचक्र विषय मध्य भल मंद बुझिनेबा। ता आगरु प्रिय दर्शक बंधु आमे संपूर्ण चेष्टा करी निर्भुल भाव आपण मानक पाखकु राशि नक्षत्र विषय पहुँचैबा चेष्टा करूअछु। जदि आपण को आम प्रोग्राम टी निर्भुल एवं सठिक बरी लागू थाए ताहले छोटिया सब्सक्राइब टे कले आमे निश्चिंत भाव खुशी मध्य हेबु। तो दर्शक बंधु आउ डेरी करिबानी आसंतु आज आरंभ करिबा आजिर पंचांग कौन कहूची एवं ता परे परे 12टी राशिर राशिचक्र विषय मध्य जानिनेबा। प्रिय दर्शक बंधु आज होउची 22 तारीख डिसेम्बर मास 2025 मसीहा पवित्र सोमवार। आज महादेवंकर बार मध्य सोमवार रही से महादेव समस्तंकर मंगल विधान मध्य करंतु एवं समस्तंकु आज दिनटी खुशीमय दियंतु बोली आज आम महादेव पाखे मध्य एतिकी प्रार्थना करूअछु। प्रिय दर्शक बंधु आज होउची पौष मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि भोग रहिब दिन 10टा बाजी 52 मिनिट पर्यंत। 10टा 52 परे आमर तृतीया आसीजिव। आज जो माने साध दबाकू चाहूछंती से माने तृतीयार पार्वणर साध मध्य देई पारिबे। दर्शक बंधु आज नक्षत्र कौन ना आज नक्षत्र होउची उत्तराषाढ़ नक्षत्र। केतबेले जाए भोग रहिब ना भोर 5टा बाजी 32 मिनिट पर्यंत जहाँ निशांत बोली कहा जाए। भोर 5टा बाजी 32 मिनिट पर्यंत आमर उत्तराषाढ़ नक्षत्र भोग रहिब। ता परे परे श्रवणा नक्षत्र आसीजिव। आजिर चंद्र केउ राशि अवस्थान करिवे ना आजिर चंद्र धनु राशि रे अवस्थान करिवे। केतबेले जाए ना 10टा बाजी 7 मिनिट पर्यंत अवस्थान करिवे धनु राशि रे। आजिर सूर्य उदयर गोटे समय मध्य रही। आज सूर्य उदयर समय केतबेले रहउची ना सकाळ 6टा बाजी 18 मिनिट 35 सेकेंड रे आज सूर्य मध्य आकाश मार्ग रे उदय हेबे। एवं सूर्यास्तर समय रही। सूर्यास्तर समय रहउची संध्या 5टा बाजी 11 मिनिट 26 सेकेंड जाए। एवं आजिर चंद्र आकाश मार्ग रे केतबेले देखा देबे। आजिर चंद्र संध्या बेलू राति 7टा बाजी 13 मिनिट पर्यंत आकाश मार्ग रे देखा मध्य देबे। आजिर घात बार रही। मिथुन राशि पई आज एक घात बार मध्य रही अछि। एवं आजिर दिन आम मानु कौन खाइबा मध्य निषेध रही। 10टा बाजी 52 मिनिट जाए आमर भोजी भेजी बाइगण खाइबा मध्य मना रही अछि आम मानकू। एवं 10टा बाजी 52 मिनिट परे आम मानकू पोटल खाइबा मध्य मना रही अछि। प्रिय दर्शक बंधु आज जो व्यक्ति मृत्युवरण करिवे ताको केते पाद पुष्कर दोष लागिब। आसन जानिबा पुष्कर दोष विषय रे। आज दिन 10टा बाजी 52 मिनिट मध्य रे 10टा 52 मिनिट मध्य रे जो व्यक्ति मृत्युवरण करिवे सूर्या उदयरु 10टा बाजी 52 मिनिट मध्य रे जो व्यक्ति मृत्युवरण करिवे तांकु 2 पाद पुष्कर दोष लागिब। एवं 10टा 52 परे भोर 5टा 32 मिनिट मध्य रे जो व्यक्ति मृत्युवरण करिवे तांकु 1 पाद पुष्कर दोष मध्य लागिब। एवं आज अमृत बेला मध्य रही। आज अमृत बेला मध्य होउची सकाळ 9टा बाजी
16 ମିନିଟ୍ରୁ 12:54 ଯାଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଅମୃତ ବେଳା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହି ଅମୃତ ବେଳା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ତ ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପରେ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର 12ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା କଲେଜ ବେଳ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅତିବାହିତ ଆପଣ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆଉ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉପରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଗି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହେଉ, ବାପା ମା ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ହେଉ, ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ହେଉ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଦିନଟି କହିବାକୁ ଗଲେ 50-50 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜି ସୁଖ 50 ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ 50 ମଧ୍ୟ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଯେହେତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର ରହିଛି, ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ଯଦି କିଛି କାମ ଥାଏ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥାଏ, ଜରୁରୀ କାମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ 2 ଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମିଥୁନ ରାଶିର ଯେହେତୁ ଘାତବାର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରହିଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ତାଠାରୁ ଆଉ କିଛି % ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆଜି ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ରୋଜଗାର ଥିଲା ତାର କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ଆଜି ଦେଖାଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି ପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ତଥା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଖରାପ ଥିଲା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖା ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିମଳିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସଫଳତା ଆଜି ରହିଯିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କଳହ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଘଟିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ କିଛି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆଜି ପାଦଜନିତ ରୋଗ ରହିଛି, ପାଦଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହାନି ହୋଇପାରେ
एवं जहाँ रोजगार करते आज किसी व्यय अधिक हो पारे। राशि चक्र परवर्ती राशि बिछा राशि। बिछा राशि व्यक्ति विशेष आज जदि आपण व्यवसाय करूँ किसी मात्रा अधिक आज आपण रोजगार एवं स्वास्थ्य किसी मात्रा उन्नति आज दिन में आपंकर देखादेव। जदि कि स्वास्थ्य खराब थिला पूर्वर ताल निश्चित भाव में किसी मात्रा आज उन्नति देखादेव। एवं पारिवारिक शांति भल रहिबो, मानसिक शांति आज आपणकर भल रहिबो। कौन सी जगह को आप आज भ्रमण करने को पारंती। राशि चक्र परवर्ती राशि धनुराशि। धनुराशि व्यक्ति विशेष आज आप चिंताग्रस्त रहिबे एवं मन भितर किसी मात्रा भय आज सृष्टि हेब एवं आपणकर आखि जनित पीड़ा देखादेव। आखिरे किसी मात्रा पीड़ा अनुभव करें आपणकर एवं पारिवारिक अशांति लगी रहिबो, मानसिक अशांति आज दिन तमाम लगी रहिबो। एवं राशि चक्र परवर्ती राशि मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष आज आपंकर अकस्मात किसी ना किसी रोजगार अधिक मात्रा बढ़ी जापे। आपड़ जी आशा करते अधिक रोजगार आज करिपारंती। एवं पारिवारिक शांति बेस आनंददायक रहिबो, मानसिक शांति बहुत भल आज रहिबो। एवं सांगसाथी सहित आज किसी गोटे समय अतिवाहित आप आज करें। एवं जेकोसी कार्य को करुले से कार्य आज मन दे करूँ, निश्चित भाव में से कार्य आज पूर्ण हम। एवं जेकोसी जगह को जावाक चाहूले जापारे निश्चित भाव में आज जातु, निश्चित भाव में से जगार आज भ्रमण करूँ कहीं आपंकर भ्रमण गोटे जोग आज रही। राशि चक्र परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष आज दिन आपण पारिवारिक अशांति, मानसिक अशांति बहुत जोर देखादेव एवं पारिवारिक कलह लगी रहिबो। एवं आपण जेकोसी कार्य करुले से कार्य आज असफलता आपण आज प्राप्ति हो पारंती। सबु कार्य आज विघ्न आपणकर आज देखादेव एवं किसी मात्रा आपणकर खर्चांत अधिक मात्रा बढ़ी आपणकर आज पारे। एवं राशि चक्र परवर्ती राशि एवं शेष राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेष आज आपन किसी मात्रा लोक प्रशंसित करि पारंती एवं पारिवारिक शांति भल रहिबो एवं पारिवारिक शांति भल रहिबो एवं मानसिक शांति बेस भल रहिबो। एवं आज कौन बंधु मान सहित गोटे भ्रमण करिवार गोटे सुवर्ण सुजोग रही। एवं सांगसाथी मान सहित कौन जगह को जाती बेस उत्साहजनक आज रहिबो। एवं बंधु बांधव बंधु मिलन गोटे रही आज सुवर्ण सुजोग आप रही। कहवा गले दिनटी आपणकर बेस खुशी एवं उत्साह सहित आज अतिवाहित आपण करिवे। प्रिय दर्शक बंधु, ये तो थिला राशि चक्र 12 राशि विषय आम जानिले एवं पंचांग जानिले। जदि आम कार्यटी आपण को सठिक एवं निर्भुल बोली लागू थाए ताले छोटिया सब्सक्राइब करने को आपण मानक आम अनुरोध करूँ आम चैनल तरफ। एवं दर्शक बंधु सबुदिन परी पुणी आसंता काली यही समय देखा से पर्यंत रोचु। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ शारला।